চতুই তোর কথা কি বুঝিলা নাই সাংবাদিক ভাই বড় লাগি খটুছে মুই মোর কথা কি বুঝিলা নাই সাংবাদিক ভাই গণতন্ত্র চতুর্থ স্তম্ভ দুনিয়া ঘরকে অছে পচাই যাতনা সই বড় লাগি খটুছ তুই তোর কথা কি বুঝিলা নাই সাংবাদিক ভাই आखि झुमरा आखि रोहेला हो पेटो भोग रोहेला पेटे घर दुआर पासरी देली हो रली खाली भोटे भोटे आखि झुमरा आखि रोहेला हो पेटो भोग रोहेला पेटे घर दुआर पासरी देली हो रली खाली भोटे भोटे और लुह पूछू छे मुई मोर आखि धारा जो छे बही सांबादी भाई বড় লাগি খটুছু তুই তোর কথা কি বুঝিলা নাই সাংবাদিক ভাই অন্যায় নীতি বিরোধ নেব যেবে মুই কলম ধরে দুর্নীতি গত লোকর যেবে মুই মুখাগে খুলে অন্যায় নীতি বিরোধ নেব যেবে মুই কলম ধরে দুর্নীতি গত লোকর যেবে মুই মুখাগে খুলে ধমক চমক মিলুছে মতে মোর পছে দেশর পুলিশ লগাই গুন্ডা লগাই ওর লাগে খটুছু তুই তোর কথা কি বুঝিলা নাই সাংবাদিক ভাই পেপার বিকলি এডভার্টাইজ দেলি হো কোম্পানি কে মালে মাল কলি বাড়ি যা কয়লা কোম্পানি হো যেবে মুই দরমা মাগিরি পেপার বিকলি এডভার্টাইজ দেলি হো কোম্পানি কে মালে মাল কলি बाहरी जा पहला कंपनी हो जेबे मुई दरबा मागिरी दिन रात खटू छेकेते देश लागि मोर जीवन दिन रात खटू छेकेते देश लागि मुई निजर खाई सांबादिक भाई मला होते कर्मी लड़ाई पर लागि मोर जीवन दे सांबादिक भाई पर लागि खटू छु तुई तोर कथा की बुझिला नाही सांबादिक भाई বড় লাগি খটুছে মুই মোর কথা কি বুঝিলা নাই সাংবাদিক ভাই एमिति लेटेस्ट न्यूज गुड़िक देखिबा पई आमो OD24 फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल घंटी को बजाई दियंतु कारण प्रथमे न्यूज आपण ही देखि परिबे जदि न्यूज गुड़िक भल लागुची तारे लाइक कमेंट करी निज सांग साथी को शेयर करि दियंतु।